समजा ब्रेकिंग हांव गेल्लो स्टारलिंका कडेन जो लास्ट टायम आमी उलयल्ले जे पीपल हेड कम डावन लॉरन आनी ती सगळी टीम आयिल्ली तांच्या बरोबर MOU नॉन कमर्शियल फॉर स्टडींग द फिजिबिलिटी ऑफ गोवा. स्टारलिंक इज समथींग वीच कॅन गिव अ आउटरीच टू द लास्ट मायल म्हणजे लास्ट घरान गांवान. तूं सत्तरी रावता मरे तूं रावता जंय सिग्नलां कमी मेळटा सांगेर थंय सॅटेलायट बेस्ड सिग्नल्स मेळटली जाल्यार वी वील गेट बेटर कनेक्टिविटी. आतां एज दे आर गेटिंग देअर एप्रुवल्स फ्रॉम द सेंटर महाराष्ट्रा हॅज सायन्ड अ MOU विथ देम फॉर गेटिंग द फिजिबिलिटी डन. आमकां कोस्ट आसा आमकां डिजास्टर मॅनेजमेंटाक जाय पडटा आमकां टुरिजमाक जाय पडटा आमकां एज्युकेशनाक जाय पडटा. हे सगळ्या सॅक्टरांचेर पळयलें जाल्यार फिजिबिलिटी स्टडी खातीर MOU जायची गरज आशिल्ली. आज तांचे सगळे CEO आनी सगळे जाण आयिल्ले म्हणून जॅकेट घाला मरे असो येता जॅकेट घालून जाल्यार म्हणून त्या खातीर आज MOU सायन मारला आनी वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट द वेंचर बिटवीन IT आनी स्टारलिंक कमेन्सीस इन टर्म्स ऑफ द MOU to study the feasibility of last mile connectivity as far as the state of Goa is concerned to give good connectivity through the satellite. ह्या खातीर आमी मिटींग घेतिल्ली. दुसरी स्टार्टअप एज बेस्ट परफॉर्मर आमकां जो अवॉर्ड मेळ्ळा टू DPIIT एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेट ताज्या खातीर तो आमी हँडओवर CMाक करपाक आयिल्ले आनी दोनी हे विशय आमी आज घेवपाक हांगा आयल्या. आणि 3 महिन्याचा टाइम मागला. सो वील हॅव अ टीम फ्रॉम IT and a team from Starlink ऑपरेट आतां आयला मरे ते गेल्या. पण इज इट फिजिबल इन गोवा कित्याक सद्याक आमकां इंटरनेट आहा तें सारकें मेळना. एक्झिस्टिंग इंटरनेट प्रोवायडर म्हाका कोना कॅन्सील फिजिबिलिटी वॉट इज फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी इज द कॉस्ट. Study is what we are doing to check what is it, whether it is feasible to carry out this last mile part in the internal part of Goa. कोस्टार आमचे डिजास्टर मॅनेजमेंट आसता कोस्टल पुलीस आसता थंय नेटवर्क मेळना जाल्यार थंय स्टारलिंकाच्या माध्यमांतल्यान मेळटा. जंय जंय जगान स्टारलिंक ऑलरेडी हेज कम इन इंडिया दे आर स्टील इन द पार्ट ऑफ टेकिंग परमिशन्स फ्रॉम द सेंटर. So we are not committing ourselves to setting up, neither are they committing. At the end of the day, it should be feasible from what point of view. So non-commercial MOU, which has been signed today, is only a start and a very clear headway with the government of Goa under Dr. Pramod Sahu, talking about last mile connectivity. So एक पाटेन जेन्ना आमी हर घर फायबराची भाशा उलयता, that is also last mile connectivity through a fiber. आनी हांगाच्यान डायरेक्ट सॅटेलायटा कडल्यान तुका जेन्ना कनेक्शन मेळटा तुका फायबराची गरज नासता त्या टायमार ताजी फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा. एकदा डॉक्युमेंटांचो 3 महिन्याचो ताणें टायम मागला. आमच्या डिपार्टमेंटाचे थोडे ऑफिशियल्स विल डेप्युटेड विथ देम टू नो द टोपोग्राफी टू डू दीस. टायम टू टायम वी विल ऑल्सो गिव यू द रिपोर्ट्स अँड एज दे कॉन्सॉलिडेट अँड गिव अस द रिपोर्ट देन विल पुट अप टू द गव्हर्मेंट फॉर फर्दर डिसिजन्स. Similarly, we will check whether they get the approvals right from the center to work ahead or no. But feasibility study karap, Starlink hadap itself is a statement from the government of Goa that we have been working towards very seriously on the last mile connectivity as far as Department of IT goes. So if everything goes well, then when can we see the light of the day? Means internet? No, it is of subject to the central approvals on the spectrum and the other related issues. So तांचे ते विषय जाल्या बगर आमकां फुडें वचपाक ताजेर जावचें ना. जेन्ना तांचे एप्रुवल मेळटले तितले पर्यंत आमची फिजिबिलिटी ऑलरेडी जाल्ली आसतली जाल्यार वील बी अ कपल ऑफ स्टेप्स अहेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीस पर्टिक्युलर इश्यूज. तातूंत मागीर जो पर्यंत चर्चा जायना त्या पर्यंत फुडें विशय वचचो ना. पूण ताज्या खातीर आज समज फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां एटलिस्ट कळपाक जाय whether Starlink is able to accommodate and give connectivity to the last house. So 70 भितर घरां आसा सांग्यार भितर घरां आसा नेत्रावळी घरां आसा ह्या घरा कोटेगांव घरां आसा त्या घरां कडेन नेटवर्क मेळटलो काय ना ही स्टडी करपाची गरज आसा. ही स्टडी ह्या 3 म्हयन्यान जातली. लोकांचो कन्सर्न आसता तो म्हणजे कॉस्टाचो कित्याक लास्ट टायम जेन्ना स्टारलिंकाचो न्यूज इंडियान येयल्ली तेन्ना ते म्हणले की कॉस्ट टू हाय आहा म्हणून लोकांक तेंच म्हणलें मरे तुका जी गजाल हांगा अजून कमर्शियली लॉन्चूच जावना जाल्यार आमी कॉस्ट कशें काडूंक शकता. आमकां जेन्ना एप्रुवल मेळटलें आतां जियो काम करता आमचे एअरटेल काम करता वॉडाफोन काम करता तांचे रेट्स आसा त्या प्रमाणे कंज्युमर घेता न्ही. So if tomorrow it is not affordable, then we are not going ahead with them. And if it is affordable and we are getting connectivity, we are going with them. So right now it is too premature for us to comment on that part of it. First thing is to set aside all right to understand and study the topography and the state of Goa as far as last mile is concerned. एक्झिस्टिंग fiber. तेच चांगले मरे पळय रेसिडेंट सगळे उलयला मरे परत एक्झिस्टिंग सर्वीस इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर तांची कशी कितें
ऑफकोर्स दे वील बी तांकां ते आसतलेच न्ही रे आतां पळय दोन इशू आसा तुमी कन्फ्यूज करनाका जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर आसा प्लस इंटरनेट ISP प्रोवायडर आसा इंटरनेट हे आसा केबल ऑपरेटर आसा तांकां इन्क्लुजीव करून कशें काम करप हाजेर ऑलरेडी आमी विचार करून काम चालू केलें इन अ कपल ऑफ वीक्स यू वील नो वॉट वी आर डुईंग बिफोर द forthcoming assembly session. Coming to the issue of Starlink, it is nothing but a connectivity to the satellite. But There is no question of fiber. sir, can the government also work out on the costing system because the way it is no, mandated by I know. the But if Director of everything works out, telecommunication sector. आता तू जी नेट वापरता ही रेट गव्हर्मेंट ऑफ गोवान धारलेली नसता each operator is giving it, whether in loss or profit is his business model. That is how you all are taking. Similarly, will be applicable to anybody. But Bhartiya fiber is a successful project. Argel Fiber is a 100% successful project, not only in terms of it will definitely provide connectivity to the last person in the system. So what happened to about that car policy? Where it has been reached? Inchi policy? Car policy last time you Car policy? कसली car policy रे? private taxi last time you mentioned no? Private taxi? हांव टुरिजम मिनिस्टर रे तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रश्न म्हाका कितें विचारता? लास्ट टाइम द बिझनेस कम्युनिटी सीएमाक मेळपाक गेल्ली पळय तेंचे इंटरनेट कट केले म्हणून तेंचे इंटरनेट सर्वीस डिस्टर्ब जाल्ली म्हणून दोन्ही वाटेन आसा रे देर इज अ कन्सर्न वॉट दे आर शेअरिंग इंटरनेट आसा आनी नासप खूब जाणांक त्रास जाता जेन्ना केबल कट जाता तेन्ना इंटरनेट डावन जाता आनी ह्याच टायमार इंटरनेट उरतलें म्हणून ते समज कंप्लाय करना देर आर कन्सर्न्स रेज बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर वीच चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी चेअर्ड अ मिटींग वी हॅव क्रिएटेड अ लायन ऑफ एक्शन जे तांणी वेंडरांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बरोबर बसून फाटले कितें ड्यूज आसा ताजेर तोडगो काडून फुडें वचचें सायमल्टेनियसली हाव वी पुट देम टुगेदर एंड टेक थिंग्स अहेड कित्याक पयलीं आशिल्ले सिमेंटाचे पोल काडले दे केम विथ एस्थेटिक्स हेक्सागोनल पोल्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लायटी खातीर ते इतले केबल घेवंक शकना म्हणून पयर ताचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मयूर हेदे आयलो ताणें सांगलें सो ताजेर ऑलरेडी IT डिपार्टमेंटान ताजेर वेगळ्या तरेन विचार करून हाव कॅन वी कॅन सपोर्ट थ्रू द कित्याक रायट ऑफ वे डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन 4G सॅच्युरेशन हॅज बीन गिवन एज अ मॅन्डेट डिपार्टमेंट ऑफ ITक दिल्लो आसा सो वी आर ऑलरेडी सिटींग विथ कन्सर्न डिपार्टमेंट्स PWD इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रायंग टू फायंड अ वाया मिडिया टू सॉल्व द इश्यूज इन द लॉंग रन बट इन द शॉर्ट रन रायट नाव इट कॅनॉट बी दॅट आमी इंटरनेट कट करतले बिकॉज तांचे ड्यूज जावना दॅट ऑल्सो इज नॉट होल्डिंग the ISP providers also should understand that they cannot take advantage of this situation because they are providing internet. ते गच्चे करून दवरता sometimes are accidental. So तांणी accountability दवरची पडटली आनी म्हाका दिसता आमचो डायरेक्टर IT has already started moving things in this particular regard. So not car policy, taxi policy. टॅक्सी पॉलिसी काडपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांव CM उलयतकच जातलें न्ही तें along with the MLAs. So I think CM has it on his priority list. Once he calls for a meeting of all MLAs, ministers, I think something will come out of it. सर चिंबेल मोलाची कितें तरी उलोवप जालो तुमच्या सीएमा कडेन ना ते CM उलयता ते CMन आपल्या हातान दवरला हांव काय उलयना